बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी जी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम छकड़ा मडान लिखिंट जी दिल्ली सहर को आसी विपद पड़ो गांधार सेना जे गोड़ कर अवश्य से बड़ी बराह कल्पर जशवंत मध्य लिखिंट ये दिल्ली सहर जहाँकि द्वापर जुगरे त्रेता जुगरे हस्तिना ना तार थिला बोली शिशु अनंत चुंबक मालिकार मध्य कहिचंदी हस्तिना कटक जेबण भोई दिल्ली दरबार अटई सही दिल्ली सहर यार अतीत एवं वर्तमान भविष्यत विषय मालिकार कौन लिखा अछि। मालिकार नाम हेउची बराह कल्प। ये बराह कल्प रे जशवंत दास लिखिले कहले शिशुपाल जन्म मोगल देशे भगतं को दंड भी बसे केते आसाम सहर भूमिकंप रे छार खार हेबो बास्तरी रे से सरजो नदी पाते जे दिल्ली सहर जे छार खार हेबो चहल पड़िबो केते जे दिल्ली सहर जे छार खार हेबो चहल पड़िबो केते जे सुधेयानी बराह कल्परे ये पदटी लिखा अछि पढ़िबे आपण माने लिखिछनि महापुरुष जशवंत दास कौन लिखिले भविष्यत आर कौन आपण माने जानिथिबे अल्प बहुत त्रेतया जुगरे जोटा थिला हस्तिना द्वापर जुगरे जोटा थिला हस्तिना कड़ी जुगरे सीटा कौन आमे कहूनु मालिकार जा लिखा अछि हस्तिना कटक जेबण भोई दिल्ली दरबार अटई से जोटा द्वापर जुगर हस्तिना कली जुगर सेटा दिल्ली बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले यही दिल्ली सहर उपरे दिने विपद संकट पड़िबो बोली मालिकार लिखा अछि। गांधार सेना जे गोड़ करिबो अवश्य गांधार सेना माइल कहले कौन ना गांधार सेना तालिबान माने बुझिले तालिबान माने दिल्ली सहर उपरे आक्रमण करिवे बोली 600 वर्ष तले महापुरुष मालिकार लिखि दैचंदी। आज देखो निकट अतीत घटना आम कहीचु दिल्ली सहर अतीत कौन पुराण शास्त्र जदि जीवा ये हूँ द्वापर जुगर हस्तिना एवं कड़ी जुगर अतीत को जदि जीवा या पर तालिबान मानकर आक्रमण होती घटना घटी सारी गांधार सेना कले तालिबान माने आक्रमण करिसंती कांदाहार नहीं ये ज्ञानी गुणी मंडली यार भविष्यत कौन दिल्ली सहर उपरे यार भविष्यत कौन महापुरुष कहले शिशुपाल जन्म मुगल देशे शिशुपाल की सुधीजने आपण माने जानिथिबे पुराण रे वर्णित ही अछि जेतबे जन्म हितला तार 4 हाथ थिला शिशुपालर नहीं ये 4 हाथ देखी साल्वर राजा होचनि शिशुपाल साल्व नरेश भगवान कृष्णंगर ये ज्ञानी गुणी मन पीयूषी थिले तांकर माँ जेतेबेले ये 4 हाथिया पुओ जन्म हैला अच्युतानंद तो मालिकार लिखिचंदी कहले बाबू रे कोड़ी आको लिखिचनि महापुरुष शिशु अनंत मालिकार नामला पट्टा मडाण कहले शिशु जन्म हेबो 4 हाथ हेबो एवं असुर कथा कहिबो असुर भलिया कथा कहिबो एई बली छुआ जन्म हवा कथा 600 वर्ष तले मालिकार लिखिते मालिकार नाम पट्टा मडाण शिशु अनंत लिखिते आज कली जुगर हो ना देखो मालिका केते सत 4 हाथिया छुआ जन्म होउचंदी
ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଉଛି ଏବଂ ମଣିଷ କରିବ ଭୂତ ଜନମ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କରିବ ଭୂତ ଜନମ। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂତ ଜନ୍ମ କରି ବିକୃତ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ କଥା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି 4 ହାତିଆ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ବାପା ମା ମାନେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବାପା ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିବା ନାହିଁ। 4 ହାତିଆ ଛୁଆ ଯଦି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବ କେଉଁ ମା ଖୁସି ହେବ? କେଉଁ ବାପା ମା ଆନନ୍ଦ ହେବେ? ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନା? କହିଲେ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଭଳି 3ଟି ଆଖି ଶିଶୁପାଳର ଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ। 3ଟି ଆଖି 4ଟା ହାତ ଏଭଳି ବିକୃତ ସନ୍ତାନକୁ କିଏ ଘରକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ସନ୍ତାନକୁ ଫୋପାଡ଼ ନାହିଁ। ଇଏ 3ଟି ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଏବଂ 4 ହାତର 2ଟି ହାତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଣିବ ଯେ ତାରି ହାତରେ ଆର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ଶିଶୁପାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାର ଛୋଟବେଳେ ଧରି ପକାଇଲେ 2 ହାତ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାର ମା ସେତେବେଳେ କହି ଜାଣିପାରିଲା। କହିଲେ ଆରି ହାତରେ ମରଣ ହେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ ପିଉସୀ, ମୁଁ ଅଭୟ ଦଉଛି। ତାର 100 ଦୋଷକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି। 101 ଯେଉଁ ଦିନ ହେବ ଆଉ ସେ ଦୋଷକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା, ଯଜ୍ଞ ରାଜସ୍ୱ ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁପାଳର 100 ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରି 101 ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଶୁଦ୍ଧି ଜନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ବରାହ କଳ୍ପରେ ଯଶୋବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଶିଶୁପାଳ ଜନ୍ମ ମୋଗଲ ଦେଶେ। ମୋଗଲ ଦେଶରେ ଶିଶୁପାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମୋଗଲ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଯେଉଁ 2 ଭାଗ ହେଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ 2 ଭାଗ, ଗୋଟେ ମୋଗଲ ଦେଶ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଭାରତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ମୋଗଲ ଦେଶରେ ଶିଶୁପାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବରାହ କଳ୍ପରେ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣରେ କଥା ନାହିଁ, ମାଳିକାରେ ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିହିବ ସେ କେତେ। କହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସେ କେତେ ଦେବ ଭକ୍ତମାନ। ଆସାମ ସହର ଭୂମିକମ୍ପରେ, ଆସାମ ସହର ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ସେଠାରେ ହେବ। ବୋଲେ ପାତାଳେ ବାସୁକି ଟେକିବ ମୁଣ୍ଡ, 3 ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। 3 ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। 3 ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବୋଲେ ବାବୁରେ ପାତାଳେ ବାସୁକି ଟେକିବ ମୁଣ୍ଡ। ପାତାଳରେ ବାସୁକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଯାହାକି କଳିଯୁଗରେ ଭୂମିକମ୍ପର ନାମକରଣ ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ତାକୁ ଲୋକେ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୋଟା ମଡ଼ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାରରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେବେ ଛାୟା ସୋତ ପଶୁରାଜ ଛାଡ଼ି କନ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। କନ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ହେ ସୁଜନେ, କନ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଲାଶ ଯିବେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାରେ ଲେଖିଲେ ଛାୟା ସୁତ ପଶୁରାଜ କଲେ ସିଂହ ଛାଡ଼ି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ,
प्राणी मान नाश जिवे संसार रे सेतबेले धरणी कवि भूमिकंप हेबो आउ रात्र रे शून्य शुभिव गर्जना और रात्र रे शून्य शुभिव गर्जन अकस्मात रड़ी होइब पूर्ण अकस्मात रड़ी होइब पूर्ण रात्र रे विकटाल शून्य शब्द मान शून्य रु शुभाजिब इद कि दिन तले शून्य रु शब्द मान शुभिला ना रात्र रे शून्य शुभिव गर्जन अकस्मात रड़ी होइब पूर्ण विभिन्न प्रकार अकस्मात सब रड़ी हबो आउ से रड़ी शुणी मनुष्य मरिबे थोकाए जे पुणी काल होइबे थोकाए जे पुणी काल होइबे थोकाए जे पुणी काल होइबे से रड़ी शुणी मनुष्य मरिबे आ थोकाए जे पुणी काल होइबे मालिकार लेखा है एते कथा होइले जान कड़ी से सबोली निसे प्रमाण एते कथा होइले जान कड़ी से सबोली निसे प्रमाण एते कथा होइले जान कड़ी से सबोली निसे प्रमाण